চারশো রক পয়সা 80 টাকা এই রক পয়সা के बबुलू ना कौन खबर है हाँ बबुल है क्या এবার দেলো নি এই দাও বিশাল 6 টাকা নাকি রে নরে বেহরা 6 টাকা লাগা লোন লেখা পর্যন্ত আপনি গাড়ি মদন ভাই দিলে এই চুনা এখান দেবেন কোনাটা দিছেন শোনা তো না কোন पूर्ण सेटल है पूर्ण सेटल 755 750 750 কেতে টাকা ভাই হিসাব করো 7 গুণ 14 ইয়ে হচ্ছে 150 অনলাইন করো এটা অনলাइन करो सरदा इधर लिखि दे पैक कर ये लुलु रो केते पैसा लुलु रो वाला 280 এটা 150 টাকা হচ্ছে 15 লাখ হচ্ছে सरदा ना कौन लोग जब कते लोग पूर्ण सेटल पेड पड़ी नहीं लुलु रो पेड पहला फोन पे हां এটা पूर्ण सेटल लिखि ना हां এটা 15 কোন যেটা सरदा না লেখো সেটা তো পূর্ণ वाला খাই কি দেখো তম কতি वाला এটা কেতে পয়সা কোডা 150 কেতে কেজি নব কোন বা 2 কেজি 150 টাকা না চলো সেই মাছ দে দিলে তিনটা সব হ্যাঁ খাই কি দেখি কথা কইবো শুনো আর এইটা কিলে দেখি দে শরত हम लिख दीजिए भाई पुनो ऐसा मोबाइल पे मोबाइल है এটা पूरा किले दे देने पासवा किले दे दे भाई ये छोटा को सेटा दे दे सेटा कट्टा दे दे काबो सेटा दो ना से बाची ची पर छोटा से भाई काला बाची से दे काली तुम करांडी ना मिनी तो कांडी करते आ सेटा दे कत्ता हो तो नय कमर भीतर को एकटा निमी हेटा ने बाल्टी निमी बला ने को साढ़े नौ कार এটা এই দাও এটা কার সেটা কার 950 হ্যাঁ বিশুনা পয়সা দে কিলো हां ভাই 280 প্রসেসিং এর পড়ি দেখিও 5 মিনিট পরে যাবে हां সে লেখা আছে তার উপরে তিনটা দেন বিশুনা কর 180 টাকা दे दे করে না ফেরত দাও